stress ko kaya. Ano kong basket eh. Ito ang paborito guys. Kahit man, nagkagala. Papa? Bebe ha. Ito man itong paborito guys. Oh, yan. Kaya guys. Wow. Sabi. Sabi ang buka guys. Ito guys. Dapat isa guys. Ang sumba guys kaya rin. Red. Oh, sorry. That's more. Boys. Yan. Yan guys. Ito guys. Dapat kasi nagba guys. Pakaw. Dapat kasi nagba talaga yung special. Yan na guys. Pagkaon din na guys. So umang guys. Muna kita ko umang guys. Grabe. Sos. Kung ano magbahaw guys. Wow. Pako ni guys. Kumitisyon ha. Kaan mo gumang. Ngayon aptik at gamot. Sa mga keyboard warrior diha. Sabaw. Yung mango. Tapos may pusit pa guys. Yun o. Yan eh. Huwag may stress ko kaya. Ano kong basket eh. Bahala mo diha. Maong ko. Maganda guys. Bye bye.